It is not a mere corrupter, corporator, corrupter, but organized killer, hunter, exploiter, killing for government yourself, making oneself, the negatively negotiating, all dialogue, talk, pleading, advocacy, suggestion, advisory, good talk, humanist activities, progressive development, all is destructive development. When Bengal has been attacked by the Leptin, Satans and Muslims jointly, barbar, lobby, greedy, then there was a Manantar. 1770, etc. time, 1940, 41, 42, 3, in this war time, that this is that Islamic Musliman jab ansare milke, the hunting, the corrupter who's corrupted political system of the each and every country, when there is a mobilizable, ready-made ask to create any language, any country, any place with showing the fake currency, card, identity, ready-made with the high-tech technology will be shown as a Bangladesh Prabuddha, Social Samaj, Prabuddha, Buddha Mullah, Musalman Mullah, Gujarati Kaka, Gujarati Kaka, Modi Fazil. He is a gobbet. He is a Murkho, Mahalobi, Mahadurta, Maha impostor, Maha Khattar, Maha Gaddar, Maha Shaitan, Mahakal Sarpo. So lefties today Agun Dhore Siris Re, Ore Agun, Ore Bees, Ore Jol Dheo, Bonna, Tufani, Ore Binash Korbe, Ore Bangladeshi, Ore Leptis, Ore Haina, Ore Bag, Ore Sarpo, Chod de, Durjanasya Parihartabba Vidyalayam Krita Hopishan, Nana dialogue Muni Bhushan Sarpo Dham Dhyan Kare, खनिक के लिए दुर्जन परिहर्तव्य मतलब सब दूर कर शूद्र नारी बेश्या मागी को लगड़ से मार देख कौन साधु हिंदू मत में कम भोजी कम निद्रा लोकाशय से दूर रहता बहुत दिन से तब उनसे विश्वास कर सर्पकुर खलकुर सर्पात कुरतर खल मंत्र औषधि बस सर्प खल लेप्टिस कैन निवार जाते तो दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालय कुतोपिशान मोनिना भूषित सर्प वाक्य प्रसाद नाम भूषण एक्सेट्रा रेडीमेड हुक्का हुआ सबने ओ नोबेल यूनिस नोबेल और उधर वो का कहते हैं वो कोलकाता कॉर्पोरेट के मेयर बॉबी नोबेल मोदी नोबेलिटी साला ये बिल तस्कर कूत धर्म तस्कर चोर करप्टर कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन ग्रीडी हर पद में क्राइम प्रॉफिट मेकिंग एक्सप्लॉइट चीटिंग कैओस सैबोटेज बिट्रेयल ट्रेचरसली किलिंग विश्वासघातक शिकारी हंटा तस्करस्य कूत धर्म दुर्जनस्य कूत क्षमा मतलब क्षमा मार्सिनो बेश्यानं च कूत स्नेह जो बेश्या मादा निजेर छेलेर प्रति सेवा करने तोर देश बांग्लादेश में आके वो तोरे स्नेह करेगा वो खच्चर डाइनी वीच कूत सत्तंग च कामेना जो लोभी ग्रीडी है उसमें धर्म नहीं होता वो मल्ला खच्चर पंडिते च गुना सर्वे पंडित जो एकाकी रहते हैं मूर्खे दशा ही केवल मूर्ख देखे तो दोष ही दोष मूर्ख के त्याग कर तो मोदी जैसे मूर्ख तस्मात मूर्ख सहस्रेभ्य कोटि में एक प्राज्ञ चंद्र तुम्हें दिखाई जाए आलो सूर्य की तरह उसमें विश्वास कर नहीं तो नरक जाबी महा मुश्किल शैले न मानिकं माने पर्वते तुई मानी खुजे पाबी ना गजे न मुक्ति मुक्तो और चंदनो ना बने तुई चंदन पाबी ना सर्वत्र तुई साधु खुजे पाबी ना बड़ा मतलब घूरने के बाद
कोटि कोटि जन के साथ करने का एक जन साधव मिलेगा। तो तस्म साध श्री रविन्द्र जी के देख ये प्राज्ञे नियज जमाने तू राग त्रय गुणा राजगुण যাতে তোদের যশ দিবে ধর্ম স্বর্গ নিবাস বিপুলস্ত ধনাগমন অর্থবোধ দিবে মানে বোধ দিবে উপায় দিবে পরিবেশ দিবে বা মূর্খে নিয়জ জমানে তু ত্রয়োদশা মহিপতে তোমার রাজা ঝুটা তুমি মূর্খকে সবসময় গুরু আর মন্ত্রীদের বসে থেকে কাজ করতে হয় অনেক অনেক মন্ত্রী রাখবি অনেক অনেক অযশ অনর্থ নরকস্য গমন নরক দান তোকে করবেই করবে। আমাকে এখন কথা বলতে দিচ্ছে না, আমার এখন ভীষণ কাজ আছে। এইটুকু বলেলাম কর্পোরেট করাপ্টার হু হ্যাজ কিল ডেস্ট্রয়েড all sharp world USA UK has been defeated, white people been defeated, cheated. With their sciences, their technology, they have been destroyed, removed from the kill. So that history, Janaganana consents from where your connectivity unite each other who are unit of democracy, where the protection, unit of democracy, where care. So unit of democracy at lower level start, do not sit, allow that criminal corporate or businessman greedy riches wealth in wrongly, very greedy crime prone, those you should not keep on the government. You avoid this सर्प जो अंतर्वर्ती सरकार में आ गया ये साला खूने राक्षस शैतान धूर्त छद्मवेशी सर्प ওরে फेंक दे ওরে আগুন ওরে তো দেশে আগুন লেগেছে বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কায় নেপালে হিন্দু বেশে সেম হিন্দু ওখানে তো এখানে হিন্দু বৌদ্ধ নানা রকম মিক্স হওয়া চলে পাকিস্তানে চলে না নেপালে চলছে সেই মিক্স ছায়া বলে সেই হিন্দুর বেটা কাফের শহরের বাচ্চা মুসলমান লেফটিস্ট হিন্দু কাফের লেফটিস্ট বেঙ্গলি যেখানে সেখানে অনর্থতা প্রোডাকশন হবে না শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে সর্বকর্ম বিমুখতা অলস অরাজকতা আক্রমণ হিংসা কেউ কাজ করিবে না শিল্প নষ্ট হবে কৃষিক্ষেত্র হবে না কেবল সেক্স মৈথুন পশু ইতরকে কাজ করবে আর বড় বড় মুখে বাতা বালাবে মাগির গুদ চাষবে মুচ চাষবে ম্লেচ্ছ নুনুচোষা গুচ্চোষা এড়চোষা লেফটিস্ট ডোন্ট বিলিভ দেম বিলিভ অন দিস आर्य तीर्थ ऋषित्र फॉर हुआ श्री गोविंद जी नया अवतार राम जी के रूप में तोদের उद्धारकारी रेस्क्यूअर राजा सुरकाया बांग्लादेशी राजा सुरकाया देवकाया जोगी साधु के परम रूप मोदी स्टूपिडिटी भोग स्तूप अति दंभ दर्प रावण कंस दुर्योधन। तो प्रकृति बंधन से साधु जो मुक्त होता है जो भोग के ऊपर विजय हासिल कर सकता है वैराग्यवान होता है तो भोग को विरोधिता करना जोगी साधु मुनि देव सुर समगण की सारोपदेश बांग्लादेशी শোন আপন সর্বনাশ করিস না পেটে ভাত নাই যুদ্ধ করবে যুদ্ধ ওরা লাগাবে ইউক্রেন থেকে ঘুরে এসেছে ব্ল্যাক সি থেকে ভারতবর্ষ মহাজাতিকে রাখার দায়িত্ব কর্তব্য কর পরার্থে প্রাজ্ঞম হ পরের হেল্প কর জনে জনে সোধা তুমি কেমন আছো মাটির নিচে থেকে উপদ্রব তোমার মন দেহের ভিতরের অবস্থা বলো তোমার দেহের ভিতরকার অবস্থা বলো তুমি শ্রী রবীন্দ্রজির নাম নিতে পারবে তাহলে কিন্তু যে শত্রু যে কর্পোরেটর বিজনেসম্যান যারা সারা সংবাদপত্র মিডিয়া নিউজ পুলিশ আর্মিতে ঢুকে পড়েছে তাদের গলায় ঘন্টা বাঁধতে পারবে সে সাহস তোমাদের কারো আছে শ্রী রবীন্দ্রজির নাম নাও তুমি সেম বিন লাদেনের মতনই যদি ভাবে থাকো তা আমি তার উল্টো কিন্তু তুমি যদি সেইভাবে লোককে ফেমাস করাতে চাও আমার নাম নাও তাতে তুচ্ছ আমার কাছে কোনো অস্ত্র নাই কেবল লেখনী বক্তব্য ধর্ম এবং মত সেই তোমাদেরকে আমি পরাজিত যারা যারা লেফটিস্ট তাদেরকে করে রেখেছি আমি সেই হরি দেশে হরির অবতার রূপে রাজ ভারতবর্ষকে সার্বভৌমত্তা যদি তোমরা আমার কথা অবজ্ঞা করেছো বাংলাদেশে আমি সব তুলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবো গোলা কেটে ফেলে দেবো একবারে সংযত থাকো এই শয়তানকে যারা কোনোদিন যারা পরজীবী অনর্থবাদী মূল উচ্ছেদী মূল নষ্ট করে বীজ নষ্ট করে সভ্যতা রেকর্ড ধ্বংস করে হিস্ট্রি বদলে দেয় ছদ্মবেশ নাই কর্পোরেটর কর্পোরেটর
এককালে কর্পোরেটার বিজনেস প্রাইভেটিজমকে গালি দিয়ে মহাজন সুদকরি প্রাইভেট ব্যাংককে গালি দিয়ে নিজেরা ব্যাংক তৈরি করছে, সেই সমস্ত কুত্তের দিকে তোরা কি করে বিশ্বাস করি? সূর্য বর্ষ যম বসতি প্রবৃত্ত, সূর্য अर्क अर्काम, आई एम हिंदू हिंदू सोम बुध, তোদের বুধ চন্দ্র চন্দ্রবেলা जो भी हो मक्का मुक्का की मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं इलाही और कबर আমি আল্লাহু আকবার তোদের করে দিলাম।